Muy bien, la semana antepasada estudiamos los versos 1 al 14 al 15, donde Jesús multiplicó los panes y los peces a 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. And a couple weeks ago, we did a study in verses 1 through 15 where we looked at Jesus, where he multiplied the loaves and the fishes to 5,000 men, not counting the women and children. Veamos cómo algunos, vamos a ver hoy cómo algunos reaccionaron en la multitud, cómo reaccionaron a lo que aconteció. And then we're going to just do a quick review of how some in the crowd reacted. Dice el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. And after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Tal vez alguien diría, qué cosa tan genial, esta gente quiere que Jesús sea su rey. And some might think, wow, you know, what an amazing thing, this is pretty cool. These people want Jesus to be their king. Fueron testigos oculares de cómo Jesús había multiplicado los panes y los peces. And they were actually witnesses to Jesus doing that amazing miracle of multiplying the fish and the loaves. No solo eso, ellos tenían suficiente conocimiento de las Escrituras para relacionar el increíble milagro que Jesús acababa de realizar con el Mesías o el profeta que vendrá al mundo. And not only that, they had enough knowledge of the Scriptures to tie the miracle Jesus had just performed to the Messiah or the prophet mentioned in the Old Testament who is to come or who was to come into the world. Lo que no entendían era que en su primera venida el Mesías no vino como el Mesías ben David para conquistar, juzgar y castigar como rey de reyes y de señor de señores. What they did not understand, however, was that at his first coming, the Messiah didn't come as Mashiach ben David to conquer, judge, and punish as the King of Kings and the Lord of Lords. Él vino como el Mashiach ben José para sufrir y morir por todos los pecados del mundo. He came as the Mashiach or Messiah ben Joseph to suffer and die for the sins of the world. El segundo error que cometieron era pensar que podían forzar, obligar al creador del universo a hacer lo que ellos quisieran. The second mistake that they made was to think that they could force the creator of the universe to do whatever they wanted. Él sería coronado rey de reyes y señor de señores a su tiempo, no el tiempo de las confundidas masas. He would be crowned King of Kings and Lord of Lords at his timing, not the timing of the confused masses. Pero esta no sería la primera vez que el pueblo había insistido ser gobernados por un rey. You see, this wasn't the first time that the people of Israel had insisted on being governed by a king. En Primera de Samuel, capítulo 8, versos 5 al 7, el pueblo de Israel exigió lo siguiente del profeta Samuel. In 1 Samuel chapter 8, verses 5 through 7, the nation of Israel demanded the following from the prophet Samuel. Dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. They said, appoint a king to lead us, Samuel, such as all the other nations have. Pero no agradó a Samuel esta palabra, y oró a Jehová. This displeased Samuel, so he prayed to the Lord. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. And the Lord told him, Samuel, listen,
Listen to all that the people are saying to you. Tal vez uno diría, wow, ese Dios es a todo dar. And somebody might say, wow, that's a pretty cool God. Es como Papá Noel. He's kind of like Santa Claus. Está dejando al pueblo hacer todo lo que quieran. It seems like he's letting the people do whatever they want. Pero mira lo que Dios le dice a Samuel en el verso 7. But look at what God tells Samuel in verse 7 of chapter 8 of 1 Samuel. Al insistir por un rey, dice, no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. And by demanding a king, the Lord tells Samuel, it is not you they have rejected. They have rejected me as their king. Dios es caballero ejemplar. You see, God is the ultimate gentleman. Jamás nos forzará a hacer algo que no queremos hacer. He will never force us to do what we refuse to do. Cuando agotamos su paciencia y rechazamos su amor y misericordia, Él nos entrega a nuestra rebelión y a nuestros deseos aún más perversos. When we exhaust His patience and reject His love and mercy, He gives us over to our rebellion and over to our most perverse desires. Y cuando esto ocurre, ya es muy tarde. And when this happens, it is too late. Vemos esta aterradora digresión o caída de gracia en Romanos 1. And we see this terrifying digression from grace in Romans chapter 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, quien detienen con injusticia la verdad. The wrath of God, it says in Romans chapter 1 verse 18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the ungodliness and wickedness of people. Ungodlessness, and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice el verso 24. Verse 24 says, therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts. Y en el verso 26 también, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verse 26, again, therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts. Y una tercera vez lo dice en el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Furthermore, it says in verse 28, the third time he says it, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind. Entonces, regresando nuevamente al verso 18 en el capítulo 6 de Juan. Y después que la multitud trató de apoderarse de Jesús y hacerlo rey, nos dice el verso 18 que se retiró el Señor a un monte él solo. And we see, going back to John chapter 6, verse 18. After the crowd tried to force Jesus to be their king, verse 18 tells us he slipped away to a mountain by himself. Quiero regresar rápidamente al verso 16. O vamos a seguir con el verso 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. When evening came, his disciples went to the lake. Según la narración de Mateo, Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Now, according to Matthew's description of this event, Jesus immediately made the disciples get into the boat. Parece que hubo una cierta urgencia de parte de Jesús. There seems to be a sense of urgency on Jesus' part. Pero Juan deja muy claro que Jesús les había dado a sus discípulos algunas instrucciones muy específicas antes de partir. But John makes it very clear that Jesus gave the disciples some very specific instructions before they sailed away. Mira lo que les dice en el verso 17. Look what he tells them in verse 17. Y entrando en la barca, hizo cruzar el mar
hacia Capernaum. Iba, cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Verse 17. Where they got into the boat and set off across the lake for Capernaum. But by now it was dark and Jesus had not yet joined them. Según el verso 16, cuando los discípulos descendieron al mar, ya anochecía. According to verse 16, it was evening, or as the Spanish translation says, it was getting dark. Jesús les dio instrucciones a que cruzaran hacia Capernaum, no a Capernaum. Jesus told his disciples to set off across the lake for Capernaum, not to Capernaum. Parece que Jesús les dijo a que navegaran a la dirección de Capernaum y que Él los encontraría no en Capernaum, sino justo sobre el mar. It looks like Jesus told them to sail toward Capernaum, but that he would meet them not at Capernaum, but on the lake going toward Capernaum. La razón por la que creo esto es porque Juan nos dice al final del verso 17 que estaba ya... Thank you, babe. Thanks, Em. Parece que Jesús les dijo a que navegaran a la dirección de Capernaum y no a Capernaum. Y la razón que creo esto es porque Juan nos dice al final del verso 17, estaba ya oscuro y Jesús no había unido a ellos. The reason I believe this is because John tells us at the end of verse 17, by now it was dark and Jesus had not yet joined them. No están en Capernaum esperando a que Jesús los encuentre allá. They are not in Capernaum waiting for Jesus to join them over there. Están esperando a que Jesús se allegue a ellos en medio del lago. They are waiting for Jesus to join them in the middle of the lake. En el verso 22, Juan nos dice claramente que había solo una barca y era la barca donde había entrado los discípulos, sin Jesús. In verse 22, John makes it very clear that there was only one boat and that the disciples got on that boat without Jesus. En el verso 23, Juan nos dice que aquellos que necesitaban viajar rápido de una ciudad junto al lago a otra ciudad, esperaban a que llegara un barco. Así como Juan lo dice que llegaron barcos de Tiberias. In verse 23, John tells us that those who needed to travel quickly from one lakeside village to another waited for boats to arrive, just as John tells us that boats came from Tiberias. Parece que Jesús estaba protegiendo a sus discípulos de la locura de la multitud que estaban decididos proclamarlo rey. And it looks like Jesus may have been protecting his disciples from the lunacy of the crowd that wanted to forcefully crown him king. Yo creo que Jesús le dijo a sus discípulos que zarparan hacia Capernaum y que Él los encontrara sobre el lago. I believe that Jesus told his disciples to sail toward Capernaum and that he would meet them on the lake. Creo que también que la manera que los discípulos, Jesús les había dicho algo, pero ahora vemos que yo creo que los discípulos interpretaron estas instrucciones. Y la interpretación era que Él entraría a otra barca más tarde, los encontrarían en medio del lago y se juntaría con ellos en la barca de ellos. I also believe that the disciples understood Jesus to mean that he would catch another boat later on, find their boat on the lake, get off the boat he was on, and join them on their boat. Recuerda, Juan, el escritor de este evangelio, estaba en esa barca. Remember, John, the writer of this gospel, was on that boat.
Juan no dice en el verso 17 que ya habían llegado a Capernaum y ya estaba oscuro y que Jesús tardaba en llegar a ellos en Capernaum. John doesn't say in verse 17 that they arrived at Capernaum, that it was dark, and that Jesus was late joining them at Capernaum. Jesús les dijo que lo esperaran en o sobre el lago, y es exactamente lo que los discípulos hicieron. You see, Jesus told them to wait for him on the lake, and that's exactly what the disciples did. Lo que los tomó totalmente de sorpresa era cómo Jesús los iba a encontrar sobre el lago. And what caught them completely by surprise was how Jesus would encounter them or join them on the lake. ¿Y qué pasó mientras que esperaban a Jesús llegar? And what happened while they were waiting for Jesus on the lake? Versículo 18, verse 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Verse 18, a strong wind was blowing and the waters grew rough. Los pescadores dentro de esa barca, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, conocían muy bien el lago de Galilea. You see, the fishermen in the group on that boat knew the Sea of Galilee very well. Sabían que las tormentas podían llegar cuando menos se esperaba. And they knew that the storms could hit when you least expected them. Marcos y Juan nos dice que cuando ya había anochecido es cuando empezó la tormenta. And Mark and John tell us that when it got dark, that's when the storm hit. Marcos también nos dice que Jesús, desde el monte donde él estaba, los veía remar con gran fatiga. Mark also tells us something really interesting. He tells us that while Jesus was on the mountainside, he saw the disciples straining at the oars. En medio de la tormenta, los discípulos no veían a Jesús, pero Jesús sí tenía sus ojos puestos en ellos. You see, in the middle of the storm, the disciples couldn't see Jesus anywhere, but Jesus certainly had his eyes on them. Verso 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Verse 19, when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. Mas él les dijo, soy yo, no temáis. But he said to them, it is I, don't be afraid. Marcos nos dice que Jesús fue a encontrarlos cerca de la cuarta vigilia de la noche. O sea, entre las 3 y las 6 de la mañana. Mark says that Jesus went to meet them about the 4th watch of the night, between 3 and 6 o'clock in the morning. Si la tormenta empezó justo después que oscureció, es muy posible que habían estado remando con gran fatiga por 5 a 6 horas. If the storm began a little after sundown, it's very possible they had been straining to keep the boat from capsizing for between 5 and 6 hours. No creo que Jesús inició la tormenta. I do not believe that Jesus caused the storm. Pero no cabe duda que él planeó a que estuvieran en medio del mar, no confortablemente en Capernaum cuando llegara la tormenta, y permitió que se fatigaran por varias horas en medio de esa misma tormenta. But there is no doubt that Jesus planned for them to be in the middle of the sea, not comfortably in Capernaum when the storm hit, and he allowed them to become exhausted for several hours while they were straining to row the boat in the middle of the storm. Pero Jesús también les prometió
que iba a encontrarlos sobre el mar. But Jesus also promised them that he would join them on the lake. Y él cumplió su promesa. And he certainly kept his promise. Se les apareció andando sobre el mar. He appeared to them walking on the water. Y cuando lo vieron, tuvieron miedo, dice Juan. And when they saw him, they were frightened, John says. ¿Y quién no? And who wouldn't? De hecho, Marcos nos dice que cuando los discípulos vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma. And as a matter of fact, Mark tells us that when the disciples saw Jesus, they thought he was a ghost. Pero en medio de todo el caos, la tormenta, las olas, la lluvia, el viento, escucharon una voz que conocían muy bien decir, yo soy, no temáis. But in the middle of all the chaos, the waves beating against the boat, the winds, the waves, they heard a voice they knew very well say, it is I, don't be afraid. El verso 21 nos dice, entonces a ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were headed. En una tormenta no siempre podremos depender de lo que vemos, porque la lluvia, el viento y las nubes seguramente oscurecen nuestra visión. In a storm, we can't always depend on what we see, because the rain, the waves, the clouds, they are sure to obscure our vision. En los otros evangelios, la ferocidad de la tormenta hizo que los discípulos imaginaran que la figura que caminaba, sobre el agua era un fantasma. In the other Gospels, as I mentioned, the viciousness of the storm caused his disciples to imagine that what they were seeing walking on the water was a ghost. La incertidumbre y el temor son una combinación terrible. Uncertainty and fear are a terrible combination. Pero el sentido de oír o el oído de los discípulos era agudo, but the disciples' sense of hearing was still acute. Have we been able to develop a listening ear to God's voice in our own time alone with Him? Hemos podido desarrollar un oído atento a la voz de Dios en nuestro propio tiempo a solas con Él. I'm not talking about hearing Him audibly. No estoy hablando de escucharlo audiblemente. Eso sería tremendo, ¿no? That would be awesome. Son esos momentos íntimos en oración y estudio personal en su palabra, donde lo escuchamos. Escuchamos al Señor hablarnos. And it's in those intimate moments in prayer and personal study of His Word where we hear the Lord speak to us. Nos disciplina a obedecer su palabra, o nos disciplinamos a nosotros mismos, obedecer su palabra, incluso cuando no parece tener sentido. And we learn little by little to discipline ourselves to obey His word, even when it doesn't make sense. Comienza a desarrollarse una hermosa relación de confianza entre nosotros y el Señor. And a beautiful relationship of trust begins to develop between us and the Lord. Y a medida que obedecemos al Señor, sin cuestionarlo, aprendemos a confiar más y más, mientras que Él nos demuestra qué tan fiel Él es a su palabra. And as we obey the Lord without questioning Him, we learn to trust Him more and more, because He proves Himself day after day to be so true to His word. Al confiar en Él, nos revela mucho más de cómo Él piensa y su voluntad para nuestras vidas. And as we trust Him, He reveals so much more about the way He thinks and what His will is for our lives. Pero en las tormentas de la vida
cuando no podemos verlo tan claramente como nos gustaría. But in the storms of life, when we can't see Him as clearly as we would like, cuando no tenemos ganas de orar y la palabra escrita en las palabras de nuestras Biblias no parece hablarnos como antes, when we don't feel like praying, and when the written word on the pages of our Bible don't seem to speak to us like they did before, Jesús nos susurra con una voz suave y apacible. Jesus whispers to us in that still small voice. Y no es la voz de un extranjero. And it isn't the voice of a stranger. No es la voz de condenación. And it's not the voice of condemnation. Es una voz que reconocemos. It's a voice that we recognize. Es la voz de Jesús diciéndonos, Larry, soy yo. No tengas miedo. And it's that voice of Jesus so lovingly telling us, telling me and telling you, Larry, it is me, it is I. Don't be afraid. ¿Cuál es la tormenta que hoy golpea tu barca? What is the storm that is beating against your boat? Tal vez es la tormenta de la instabilidad económica. Perhaps it's the storm of financial uncertainty. Tal vez son los vientos del temor, la enfermedad, la depresión y aún la instabilidad de las elecciones recientes aquí en nuestro país. Maybe it's the winds of fear, of sickness, depression, and perhaps even the instability of the recent elections here in our country. Quiero recordarte que Jesús está en tu barca. I want to remind you that Jesus is in the boat. Y Él promete que mucho más temprano que tarde llegaremos a nuestro destino al otro lado del mar. And He has promised us that sooner than later we will arrive at the other side of the lake. Él nos ha prometido eso y Él cumplirá. He has promised that. And He always keeps His promises. Amen. Durante las tormentas, muchas veces el Señor usa las tormentas para consolarnos, para recordarnos que Él está allí con esa voz, ¿no? Many times the Lord just wants to comfort us in the storms, where He just wants to reassure us with that voice of His. Muchas veces las tormentas están ahí para humillarnos. They're there. The storms, sometimes the Lord allows them because He wants to humble us. Él quiere humillarnos. Habían algunos discípulos, me imagino a Pedro, ¿no? Pedro, el bronceado pescador. I can imagine Peter, that with his bronzed skin, that burly fisherman. You know, the storm starts off when it starts getting dark. Empieza la tormenta cuando empezó a oscurecerse y Él les dice, no se preocupen, guys, aquí estoy. Don't worry, guys, I'm here. Pero con el tiempo, 1 hora pasó a 2 horas, 2 a 3, 3 tal vez a unas 6 horas. Y se le empezó a caerse, a disminuirse la confianza de Pedro el pescador y otros. And during that time, he felt so confident, but little by little, after 1 hour, 2 hours of rowing, 5, maybe 6 hours rowing, Peter's confidence began to wane. And everybody began to look at him and say, so you thought you had it all together. Y empiezan a ver a Pedro, oye Pedro, y tú pensabas que lo tenías todo bajo control. A veces el Señor usa las tormentas también para ayudar, a humillarnos, a quebrantar nuestro orgullo. Sometimes the Lord uses the storms of life to shatter our pride. También el Señor usa las tormentas para probar nuestra fe. Like I mentioned, He uses the storms of life to prove our faith. Hermanos, podemos decir que tenemos mucha fe, pero no vamos a saber hasta que nuestra fe sea probado. And we can tell ourselves, you know what, I have a lot of faith. But if our faith is never tried, it's useless faith.
Entonces el Señor prueba nuestra fe a través de las tormentas. And so the Lord will prove our faith throughout or during a storm. Pero el Señor también usa las tormentas para enseñarnos. The Lord will use storms also to teach us que Él es nuestra suficiencia. Él es nuestro todo. Y no necesitamos nada más que Él. During the storms, the Lord will also teach us. He'll teach us that He is sufficient for us. And that there's absolutely nothing that can take His place. Entonces, dejemos, aunque sea difícil, dejemos que ocurre esa tormenta en nuestras vidas. No resistemos al Señor. So when the storm comes, let's not resist the Lord. Él tiene un propósito. Let's allow the Lord to do His perfect work in our lives during the storm. Dejemos que el Señor haga su perfecta obra en nosotros durante la tormenta. Y nunca se olvide que no importa qué tan lejos esté el Señor o pensemos que esté el Señor, Él tiene su mirada ciertamente y fijamente en cada uno de nosotros. And during the storm, don't ever forget that no matter how far you think the Lord is from you during the storm, remember, He has His eyes fixed on you. And He'll never let you down. Y nunca nos va a dejar. Amen. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Thank you for your word, Lord. Gracias por hablarme a mí. Thank you for speaking to me, Father. Señor, tú sabes cuál es la tormenta en la vida de cada uno de tus hijos. Father, you know the storm that each and every one of your children are going through right now. Tú sabes, Padre, cuál es. No las voy a repetir ni voy a hacer una lista. I'm not going to repeat a list. You know, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Pero lo que sí sé, Padre, es que tú nos encontrarás a todos durante nuestra tormenta. And I know, Father, one thing is sure, that you will encounter each and every one of us at our crossroads, at our storm. En nuestra encrucijada, a ti tú nos encontrarás. Si es ánimo que necesitamos, tú nos animarás. If there is just, we need to be encouraged, you're going to give us that. Señor, si es disciplina que tú necesitas obrar en nosotros, tú lo harás. If it's discipline that you need to work out in our lives, you will do that. Señor, si es el probar nuestra fe, si somos verdaderamente preparados para la tormenta futura que vendrá, tú lo harás. If it's, Lord, you testing our faith to be able to strengthen our spiritual muscles for a storm that's ahead of us that we don't even know is coming, you will do that. Tú lo harás. Si es algo que tú necesitas enseñarnos, Señor, no dejes que te resistamos. Father, and if it's something that you need to teach us, please, Lord, do not let us resist you. Gracias, Padre. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Muy bien, hermanos, familia, Dios les bendiga. God bless you all. And I'll be sending some more information about this week's announcements. Vamos a estar enviándoles más información sobre estos anuncios. Si usted nos está escuchando, and you're listening to us today, and you would like to get in touch with us, you'd like to make a commitment, you want to pray and receive Jesus Christ as your Savior, we would love to lead you in that prayer. Quisiéramos orar contigo para que pudieras recibir a Jesús como tu Salvador. Contáctate con nosotros. Please go to our website, get in touch with us, and we'd love to send you some material. We'd love to pray for your need. Quisiéramos orar por tu necesidad. Quisiéramos introducirte a Jesús. Pero solamente tienes que decir, Señor Jesús, entra a mi vida. Just call out to Him. Así como ahí en tu tormenta. Señor, por favor, sálvame. No necesitas tener un
una diploma de un colegio bíblico. You just need to call out to him in desperation and he will hear you. Solamente no necesitas tener una diploma de una escuela bíblica. Solamente tienes que así, en tu desesperación, clamar a él. Y él escuchará tu clamor. Y él te salvará, te perdonará si tú con sinceridad reconoces que tienes que arrepentirte ante un Dios santo y dejar que él perdone todos tus pecados. All you have to do is just repent sincerely of your sins and receive him into your heart. And he promises to forgive your sins and give you a new life. Y darte una vida nueva en él. Amen. Praise the Lord. We love you all. God bless you. Los amamos a todos. Los queremos mucho. El Señor les bendiga a todos. Amén.